Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abtina amul ja'aki tur abtina ana'uzimi, seteja pengurus MWCNU baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah, terseteje para kiai selain si abdina tak bisa nyebut setong bersetongan namun tak ngurangi abdin ta'ati termulja'aki. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah munjak saking ngapako setar centar gak dintu biasan pakoloros mon pakon apa ko bilu langsung ibuang ben biasana mon raja ujina endingnya gak into dibudina gak dinto biasana larang arkena gak dinto pang-pang yetas pane tengki raja keng muda penting katembang emas sebedening ikriki noreng bebini panika nik geni mon bentun keng makala arkena panika anapa karena emas sebeda ikriki ben sebeda itana ngareng bebini panika raja ujinna dari emas batangan ke ipa centar ke yopor ke bentuk ke elek palek pas puru teti emas pahyangku panika ekatok wis mari mo teti mon orang korang ujinna mode arkena keng mun benya ujianna biasana larang arkena keng jaanya ma ujian mon pacetak to mana sekolah seanya ma ujian mon asakola keng mon beda pereng tak nyaman padahal aben tak sekolah kedua beni ujian tapi teguran nah kaula ajunan pacet lebur-lebur asolawat mon gak di mana asolawat pah mangken gak ditojen gak dintonan deakin kaula ajunan insyaallah bakal lulus ben pacet para rabu manusia gak dinto kaangkui menggapai sebuah kesempurnaan kain itu tidak mudah butuh proses kaula ajunan ki puru mau sholawat adzat muljase sholawati kaula ajunan gak dinto beni pas sekonyong-konyong nyaman lahir langsung tak nyaman abah seta sekejap aki umi seta tampani sarang emba sekejap aki emba seta tampani sarang menjadi sekejap aki seta andi raji pengorbanan luar biasa Khadijah bintah Khuwailid kapi diperuntukkan untuk perjuangan Nabi Muhammad jiwa raga materi perasaan seta tapi nalikan sedaja seta para rabu Nabi Muhammad tidak pernah putus asa minta suaka politik kagak dimah ke Taif dapat ke Taif beni dapat suaka politik beliau bukan dapat dukungan dalam hal dakwah tapi justru dapat lemparan batu sampai berdarah-darah akhir aku Kanjeng Nabi las dito cobaan bertubi Pak Isra Mi'raj gerwah pas tapangki wan Allah luar biasa dari saking muljana Nabi Muhammad nalikana ngadep dak kajunanipun Allah terus kesandala tanoro ngadep malaikat Jibril tak bisa tuh
Karena waktu dekat itu kaula ajunan kan ngagali dengan sholawat a'la sama isama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Ngereng ajunan pun maju sampai Rasulullah pas dalam bersedih sakone polane tina ake TV wa hal yatrukul khalilu khalilahu mak beda kanca pahatina kancan macet teke naik wang kento beni urusan teke tak teke nabi keng abdina urusan mampu tak mampu abdina nabi nyemak kagak dinto abdina bakal katonon kak dinto yang dipersilahkan ajunan gangkui masuk ngereng masuk ampon salam masuk sandala tanoro padahal Nabi Musa nalika ngadepi bukit Turisaina kak dinto sandala tak bisa masuk fakhla'na alaik buka sandala aja wa madwaban. Maka ulama waktu ngadu debu makai sandal Nabi Muhammad ternyata lebih mulia ketimbang malaikat Jibril. Ini kemudian gadung dulu terus ke sandal dan norok mulia dia. Keng sandal alhamdulillah keng pelak nyari kancah. Sandal gula alhamdulillah guru ada ongke ke atas tu. Kenapa? Salah nyari kancah. Sambian mangket nyari kancah sedang gedang. Sambian nyari kancah sedang gedang. Sambian mangken keto masuk setong majelisnya mana majelis sholawat majelis genteng malar muka kau laban ajunan terteti orang genteng ku laku ipateti orang genteng ku laku kau laban ajunan esare zarang guste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kento limited edition maka keluar sekalian tak mau keluar boleh aja sepaling muljo pada keluar sekalian tak mau keluar boleh sampai setujuan itu unik debuna ulama al khairu kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kebaikan itu bersumber dan eselen sejauh mana para rabu italbi aki ka Gusti Kanjeng Nabi jon semak jon bagus jon semak jon bagus kula seneng polan mangken niki saya sholawat dan mudadan monikir peker sepatot capok paling banyak COVID-19 kan itu madura kenapa? Kal jengkal ada protokol kesehatan sekali bener ini saya sombrung sekali sakar masker sekali bada bahku ni sabah LR deh kamu bada cowok-cowok mulai gelak tak ada yang guna deer saya becok selamat nih ke Madura, jak Madura dilawan. Madura dilawan. Pun pada tolesan dilarang kencing di sini, ngerset udah. Ya lereng Madura kan. Tegur, lah kok kencing di situ? Kenapa? Lo itu ada tulisan, kan tulisannya di sini. Saya kencing di sana. Lereng Madura. Lah benar. Pamekasan yamba ning arek lancor, alun-alun monumen arek lancor yamba pun polisi. Tidak dua sekat montangan kui masker. Ya kun nyambi king sebuah dinan. Sama itu mohon polisi. Lah kok ndak bawa masker? Hari apa, Pak? Ya benida iya jadi cara nebedes taring kun garingan lewat. Ya ada tidak aja. Ada yang Madura kan. Nah paham apa mak selamat ya sekur selamatan selamat bukti nyata deh mau lain capok musibah Madura di tsunami di Pandeglang kaja banyak peren Madura ada apa tsunami nak guring tempe baca lebih ini nanya tsunami ada angin puting beliung tako tak pati mere jawab ayo orak nyaman yo bolak pelak tahun bagi angin yang ngitek ngiding nyaman jawab menering Madura pelak tahu ya Allah kata apa kan jawab lak pelak tahu flu burung ya burung dah ada nama ajaklah burung ya burung tak ada tidak pedin ini kebolering Madura ini luar biasa mana baca tajri ada baca mate ini kering Madura mau deng kongi dinggabar aku cak mon beda corona nyan
Mau jemur 15 menit kan roto dan pakai penyakit. Mau kok ini kun corona roto pakai orang para roto tu lah. Arab mau kualan duan sare. Ada bener betul mau nih bang. Bener nih bang. Bahwa penyakit kak dito 20% gara-gara deureun, belum 10% gara-gara pikiran. Sambian di penyakit hipertensi, darah tinggi. Sambian ni gak deur sate ya tore pokon jak bi terlebih. Jaring pakon Allah jat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pokon jak bi terlebih lah deur. King mun pikiran salbut. Ingat laki nambian ngakana sate bola nanti darah tinggi bi sambian peta kerja. Senga komat. Harus saatin kita ika, el deur nung ke kada lah. Jepon Ibnu Sina kadis sabar Ibnu Sina dah namanya alwah munis buddha itu was-was landi sebaron penyakit kan was-was landi sebaron penyakit ditambah penyakit ya mati jadi dari betul apa ni kata pati was-was napa boleh je pun boleh na beliau Mas Abdul Latim ya Mas Abdul Latim Kepang Mas Abdul Latim Khalili ada bu je pun Syekhona Khalil kan itu dimin pernah nulis mim itu mim kan itu pakai bagan tadi telok Mekah Madinah Madura itu dah Masya Allah berarti oleh tuan nering wali Madura maning Mekah Madinah Madura sekali itu je pun dan gula pernah mirang ceramah minabita kali paning itu lima kiberat leke ngara mantan Rais Syuriah PCNU Pamekasan bedah HP apa beda tu 3 tempat yang insya Allah dilindungi Al-Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wal Manduratul Mubarakah. Gila bukti makin. Bah, kelanon. Mau nyongok kelakon dari Madura kan itu patut tangakan. Napa? Tahanan tandus. Betul kapi. Kadung ngocan bah ngangkep kadaria. Ikan iki kan. Lakon aja tak manjat. Apa sih kelakok? Mau nih pinggir jompo nih baru nogui kopi beras tengah deh. Lah apa tata politik apa nih politik regional nasional bah. Siapa masih agente menteri tak main mongun Mekasan tak main Jakarta bah. Are mole mi bah majer go bin bah ngocak mu temu laku buk. Aduh. Ya Allah. Ya ngakan deh orang banyak orang mati ya nyambi beras ada binin tak nyambi bedi ya barokah kejat Madura bening ingki barokah manggana Masya Allah luar biasa wajan ya perlu syukurin nah boleh ban sampean terus barokah terus barokah ya mon terus barokah berharap udeng tak pedeng mata guru jetak manjat ngasih lagi Jaipun Syekh Mutawalli Asy'arawi apa barokah barokah itu jaipun jundun khafiyun min junudillah yursiluha ila man yasha'u min ibadi fa in hallat fil mal aktsarathu wa in hallat fil waqti ammarathu wa in hallat fil waladi aslahathu. Barokah itu adalah pasukan Allah yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata. Munal pe ke artah jan banyak buk berapuk benda sejutan di Roma benda 2 juta bisa buang madrasah kan barokah. Bila nalpe ke bektoh kak dito esenah pas banyak dimakmurkan kaulah ajunan yang berempat mulai gelak durasinya katakanlah paling lama 3 sampai 4 jam tapi berempat kencuran saya kapolong kaulah benajunan 4 jam kan itu berempat kencuran mulai gelak. Wa idha hallat fil walad bila nalpe kena aslahatku nak kotor ke pameleren ambu bah iba bagus ban barokah sehingga kanjeng Nabi pernah doa mana tak tahu pot barik lana barik li mana barokah saya minta karena apa yang sesuatu gak ditocan pedeng mata corak tak ngasih lagi kasih lagi. Karena mohon maaf, jangan terlalu kita percaya apa yang dipandang oleh mata. Karena mata ini menipu. Menipu mata. Embian di gele nih kan saya kebayan nih. Nih kan lampon lah, gele kan nih kan. Pampang. Loros sampai yokor nih loros. Lepas pemasok ke aing. Ke somor, somor nih ke dalam. Bening nih kan. Pas tongok abas ke baba.
Bila pemasok bilu padahal loros. Loh, Allah mungkin ni tak bisa yolat tiban kita. Benih tak ada berarabu. Mata tak bisa aja. Karena terak gelu. Nurun ala nur. Kau lajunan ki buru mancing berarabu. Keng niat ngormat Gusti Kanjeng Nabi. Pangucak. Kamu juga tak ada. Benih tak ada. Kita mampu aja. Anta nur, fauqa nur. Paham? Mengalah standar sepaling maba. Kenapa mak mancing? Karena solawat saya baca kelak adalah simbol kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Nah, apa pun seperti simbol kemuliaan ni hormat. Santre mun beda mobil kiai lebat. Ida lum ada hal kiai mancing. Cet sopir cet aniat cet. Kacan tak baga-baga boleh tak temu cet ada kiai. Sopir bah ngocak. Mun bini setia bila saya hormat aku. Lagu leban banjir dengan apa mata ngokomen bila bendera merah putih sang saka bendera merah putih pas ning sini kan. Kenapa mata hokomi kafir begitu pakun ngormat. Jaring bening ngormat rambing ngaru. Tapi ngormat jasa pahlawan si banyak sete mempertahankan kemerdekaan itu karena itu adalah sumber kemuliaan, simbol kemuliaan. Berempat pernah para kiai sete lamba. Si mempertahankan kemerdekaan. Kita kun leha-leha tidak pernah berjuang. Kun hormat daya duma, pah kun bah daya pah kapir ki gulag kuma pah kapir kapi. Leres napa punten? Dari kawararabu. Makanya ngereng, jangan terburu-buru menghukumi sesuatu. Perbanyak baca, perbanyak lihat keadaan. Sobaja napa tidak picik secara berpikir. Para rabu sabdina amul yakin orang ni kamun kejejak na bakun terus sekena derajat bakun seken ada lain pondasin bakuat sera pondasin ring sepo guru solawatin bacain dikeren beri sedekah sampun sabung-sabung ngomong koko salah koko nah babai beda kejajakan tak rempak dan terus bertahan kali tahu para rabu. Ya jaring baba ning kadang geng eman tadi. Kadang eman. Manusia cipta ban Allah cerek kapi wa kana al insanu qatura cerek kapi. Buktena. Mun bayi ni kalahir ni kan ipergem. Pergem. Petang-petang bakun mergem. Petang-petang bakun mergem. Kenapa? Dalilul hirsil murakkab fil hayy. Kak dinto andi tanda jak montunya ekadibina etakuah ekapeah te bagi orang perbuatan baik dan perbuatan jelek sama sekali tidak ada manfaat dan mudarat bagi Allah tidak ada jawab megawat jak Allah tak kira jan mulja magi setunya apa aja ngapi ada pakun jet lemur jejet tahu sahabat tambai Allah tak kira jan gempel ka mulja magi apa aja ngapi tapi ser semata-mata ala kemuliaan ala kebagusan semata-mata kan kui abad tibi man amila salihan fali nafsihi wa kun wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid orang salah ko kebagusan abali kasi ala ko mun orang minyak ala ko dosa kelanon mudarat bakal abali ka apa enjai pondeng tukang silat bagaimana dan tukang karate dan bela diri kenapa ni kasi ko cak tai chi master dari tai chi master pono ko doni torkop sadta je na beli ka ba banyak bareng beli ka ban manfaat la rasa sakit bud cak Allah tak kira mau utang dan mun leba bunga ba aku ni beli yo mun eman yo di mah menang nang anan romol jo mun menang nang anan tro alim tapi cerai melarat bagai pungguk merindukan bulan. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Siapa orang yang seturuan dia anak alim muljaki ulama hormat ulama jangan bengal kang ulama keng bini tak bengal mana palampak kang ulama mula muljaki ulama lalampak kang ulama mun tapalang anan tak alim ko laku komboy bakun alim kimun cerit tapi sejak jeren ni ke saya bani orang laki ya aja lembab jadi ya Syahrini aja ini kenapa kui perasaan
kan mulai guru kan di mana teman tulim anu ya bah nabar menol bar jadi bab tos sekat petong bolo rayu ya montai bagi ke menyingke penter kan ada yolok jadi mana nih gua akhir pas tak yolok ada angar mun lagi andi mana teman nabar reng laki di buru nabar mun bareng raja mobil nabar sape nabar mun gun sarong berapa sarong 200 ya wis lah mangkana lagi embian mun andi belanja banyak 1 juta petong atau sebagi kering bini 300 sabah kabeh ngah jawab kil ban yo kore malan sebenarnya kebain apa 300 panika mun beda sombong nganjak ngering-ngering ya ngelaki 300 ya tulian mulai nah kau saya depor keluar aromon keluar gikir nyembang berapa pan kak 100 apa letu pak berapa 2 habis saja boleh 300 kebain apa mohon meli rokok oleh tak akhir hidup jok minta ke gini kem ya jalan ada ibri kirim ya rokok boleh mujak dengan temu jak lah batuan baku nak rokok pun dulu dibudin yang bawa selaki tidak bawa nak laku kan dibudin bah batok pas bini baik kocak caknya punya rokok le tak batuan tu penggrid tu tak ngomong sedina 300 ini okay nyaman gini pasal laki le ya mau bagi minta ke dia pesen parkir ki minta si bini bor yang laki apa ni pas tandi kehormatan sama sekali okay orang laki enten tak jerek keng boros tulah pasal laku mau temu laku ya mun bolan Nabi Muhammad je pun la yadakhiru syai'an ligat je pun Nabi Muhammad gak itu je pun tak pernah penyimpan kebutuhan laku anapa karena tak temu umur je depak laku hula je ni roke habis thank you Mas Tambul tapi saya tak mampu Mas Tambul tapi alhamdulillah dengan keng monero biasa nih biasa monero sekut dirabui kanjeng Nabi pasera ki Hasan genggung sepuluh ki Haji Hasan bin Syamsuddin ni kepen malam dirabui kanjeng Nabi yang setong bektu je pun pas tak rabui posang ada apa kok tak rabui pas bu nyai periksa nih gini kak dintoy sampean nyimpan bese mana namanya engke kok coba wali santri abri obong ngap tintang itu kalau pai sama kalau lah nih kok Nabi Muhammad pas tak rabu ya mangkan jak banyak nyimpennya cak nyimpenan beselem Roma melagi amane Nabi rabu ya tuti beliau ni mon saren pesai patado dulu baru saren ba guna jeret aja nih roh tamam pun ngangkui konsep Allah baik mimma wa mimma razaqnahum yunfikun mim litam'id sekoni sebagian baik sebagi kapi boh mun Nabi mai bagi kapi lain ke iman rotek kirwah ampos Sayyidina Abu Bakar ampos at sedekah mai bagi kapi periksaan sareng Nabi Muhammad mai bagi sedekah atina pun apa junan maaf qaita li nafsika li ahlik atina pun apa junan pada bu atina Allah dan Rasulullah cukup kita andi napa kubu bener lagi Sayyidina Umar guna beri sabaroh Sayyidina Abu Bakar wakapi cet bedu sendiri geng mun mianta kerja lebar lagi amat tak wah bodoh orang bodoh masjid dibangun pah masa sedaya euro wah nega letu lima re sih itu tak bisa saja paling masa minggu tak ngide tedung gara-gara patek ke musleruar wah kok mabah ada iya tejak unceng boleh ki ai ngarwa tangan emas lepat tompes iku padahal jawan sedekah saya boleh nganu kan sini kah anta saddaqa wa anta sahihun mbak anjriya sedekah mbak berpan sehat jadi mun berpan gering sedekah tak pati pohon kenjerna jaging terober surah syahihun berpan cerek jadi mbak mau keluar besar 200.000 ibu kia enjo ibu kia enjo tak mulul gina ambian berban ngarep soki wa takhsyal faqra ban sambian berban takok miskin bro karena ulisan ate dah gini keperjuangan ya makai sabar berarabu mun sabar nih kayak kandi orang setan di pegel sekali tak bisa orang kejar Nabi Muhammad berdigeng tandi pegel Nabi Muhammad kayak itu paling angkau wa kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas Nabi Muhammad kayak itu paling angkau na orang mau perang di garda terdepan
Kenapa para Arabu Nabi Muhammad mata anaban bila ila salai? Karena Nabi Muhammad kan itu andi stong prinsip. Apa prinsip beliau? Laisa syadidu bisyur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal wada. Orang angkor ini orang sekuat abenteng aki orang, tapi orang angkor orang sekuat ngampet nalikan pekal. Jadi pun orang tadi pekal sekali. Harus ini sabar tunggu. Ketok-tok lah bagaimana maleng. Sere luar maleng. Ai ya toreng. Bada sampean dua pun duda ya tore wah budak bakring kata jen kotun di bekal niat nyampung aki sarang Syekhona Holil nyampung sarang Syekhona Ki Hasyim Asy'ari ban Masyayikh Sudogiri insyaallah barokah lah nah ya are lampu di seteran oke Pak Bu are ani ke benih ke bolan ambian awirit ya hayu ya koyum setera benih ja tak kira hodi ja napa ambian jadi kabel wai sampung ke sendi setrum wah aro deselo aro keng ni ser ke desel dak sejep ngejep ketibian padahal ro paling berjasa ro pasti era wah sambian sebenarnya kejukan spare part bade dalam potensi bade dalam montrotera ada remah sampung ben sendi setrum sera guruna serah dan sepona tera jelas sih kira mun noroin gini kah keng niat pung nyampung rohani jadi anna Syekhona Muhammad Holil Bangkalan anjat benih ban suram ban benih keng Pak Holil Kurdatian Pak Tediru wari Ki Hasyim Asy'ari kesaksiannya jelas kiasan rekam lagi bon dan roh makan jelas walaupun nyampung rohani guluan sampean tadi lagi nikah mbiar mah kita toman nyantren yang Sudogiri pernah ya kok laku nikah saya kocak bau santre benih santre bau kan santre bener telok aja bon santre ongguan santre bau santre si bau santre kali itu tak toman munduk tanding setonggo santren keng mun beda kebutuh nama santren asampung ning jada apa teh hamun lo kaki apa nih kan lihat ini nyaman bau santre pakai kocak napa simpatisan nyonodur gue laku kan nyonodur ambian benih santren Ki Hasyim Asy'ari makanya saya angangari benih keng niat abung sampung tak pernah monduk ning pondok perintis NU panika keng apa beda mahabbah ya boh laku ya cek ngampu aki amal tibi demak ha duh tak nutur terawian ngaruh nah munjak abid ontur ingin saja malah bung nyampung insyaallah aku laku bakal yakoh sekat dintoh pamator melar muka pada manfaatah melar muka pada barokana saya bakal keluar teraja genten dari Allah sekat dintoh wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.